हुकूमती ज़राई पॉलिसियां किसान के लिए दर्द सर बन गई हैं। सरकारी खरीद ना होने पर किसान सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुनाफा बख्श कीमत ना मिलने पर किसान शदीद परेशान। कहते हैं गंदम का हुकूमती फी मन 3900 सिर्फ एक मजाक था। फसल की काश्त से गिहाई तक लाखों का खर्चा हो चुका है। गंदम की फरोख्त के वक्त मुनाफा कहीं नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आपको बता रहे हैं सरकारी खरीद ना होने पर किसान सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो चुके हैं। हुकूमती ज़राई पॉलिसियां किसान के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। मुनाफा बख्श कीमत न मिलने पर किसान शदीद परेशान है। कहते हैं कि गंदम का हुकूमती रेट फी मन 3900 सिर्फ एक मजाक था। फसल की काश्त से गिहाई तक लाखों का खर्चा हो चुका है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा किसान क्या मुतालबा कर रहे हैं? किसान का मुतालबा तो सिर्फ यही है कि मैंने जो पूरा साल मेहनत की है मुझे उस मेहनत का सिला मिलना चाहिए, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां कुछ ऐसी हैं कि वो सिला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गंदम की फी मन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की गई। उसकी ना सरकारी तौर सतह पर ना खरीद शुरू हुई ना फरोख्त शुरू हुई। किसान उस हवाले से भी परेशान है। मैं इस वक्त मुल्तान के बोसन रोड पर एक गंदम की फसल के खेत में ही मौजूद हूँ। मेरा कैमरा मैन नईम कुरैशी अगर आपको दिखाए, यहाँ पे अभी भी गंदम की जो है वो पहले कटाई थी, अब गहाई भी चल रही है। मजदूरों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे जो गंदम पड़ी है उसको थ्रेशर तक ला रहे हैं। थ्रेशर पर ये जो गंदम की जो है गहाई हो रही है। मालकान भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जब यहाँ हमारी मालकान से बात हुई तो मालकान काफ़ी परेशान नजर आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने काश्त भी कर ली, लाखों का खर्चा भी कर लिया, अब गहाई भी हो रही है, इसके बाद बारी आती है फ़रोख्त की, लेकिन अब फ़रोख्त करने के लिए परेशान है क्योंकि वो रेट नहीं मिल रहा। हमारे साथ मुमताज़ साहब मौजूद हैं जो यहाँ के बड़े काश्तकार हैं। ये उन्हीं की ही गंदम की गहाई चल रही है, उनसे पूछते हैं अच्छा कितनी काश्त की थी और कुछ फरोख्त भी की होगी, क्योंकि काफ़ी हमें देख रहे हैं कि खेत खाली हुए पड़े हैं। क्या रेट चल रहा है, मुनाफा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? सानू तो कोई मुनाफा ना गंदम खरीद की साढ़े को ना ते ना कोई साढ़े को आया है। लिहाजा असा जी गंदम गड्डी है आके अस हाल इकट्ठी करेंदे पे, साढ़े को जदन खरीदण वाले कोई नहीं आया, रेट ही पूरा नहीं देंदे ते ना साढ़े को कहीं पूछया है। ते हुकूमत तो साढ़े नाल इन समय जुल्म ही करेंदी पई है। जो असा इतना लाखन तो खर्चा करके लखा ला के ठेके भर के इन समय जो ते डंगर वेच के असा कणक पाली है। 1500 रुपया है, 15,000 रुपया है बोरी दा DAP, 52-53 असा यूरिया चाहिए, 8,500 दी असा नाइट्रो चाह के वे सट्टी है। इस टाइम असा इन्हों जो ना गंदम का खर्चा छड़ा गिना है, ना साडा ठेका लांदा है। अगर ठेका भरा है तो साडा जड़ा ना वो खर्चे जो खादा स्प्रे बीज चाहे न वो साढ़े पूरे नहीं चाहिए। लिहाजा ये मतलब है कि साढ़े नाल जुल्म ही होंदा पिया जो जदन इतने खर्चे दे करके तो सानू पूरा रेट ही ना दे सन, तो रेट देवन के पूरी खरीद ही नहीं करेंदे पे। अच्छा दसाओ जी गंदम गहाई होंदी पई है, गट्टू भी भरे पैन, कदा विचे सो केड़े रेट ते विचे सो, क्योंकि हुकूमत नहीं लै रही। असा के करे सो के वेचने ने किदे वेचने ने, हाल ही तो हुण मजबूरन तौर ते जेड़े हुण असा खाद इंदे स्प्रे दे पैसे देवणे इंदे ते खादां दे देवणे वो साडे कोल मजबूरन साडे कोल DAP जिंदे कोल लईओ घट रेट ते लईसन साडे कोल उनदे भी सानू नुकसान है। साडा तो छड़ा खर्चे पूरा नहीं दींदा कणक के, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। और भी हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं। मुख्तार साहब, ये कितना खर्चा आ गया है, कितनी जमीन काश्त की थी और अगर ये नहीं फरोख्त होती तो कितना नुकसान है किसान के लिए? भाई फरोख्त की थी एक मुरब्बा, तकरीबन खर्चा है 1 लाख रुपए के एकड़ पे, और ठेका भी है 2 लाख एकड़ का साल का। आप देख लें कितना खर्चा बनता है साल का। अगर ये खरीद नहीं करते लाखों रुपए नुकसान होगा। रेट इतना डाउन है, खरीद पूछ भी कोई नहीं रहा, देख भी नहीं कोई था गंदम। अच्छा, हुकूमत तो खरीद नहीं रही, इसके अलावा आखिर कहीं फरोख्त भी करनी है, आपने कर्जे भी लिए हुए हैं, ये फरोख्त कहाँ कहाँ कर रहे हैं? भाई कहाँ घरों में फरोख्त कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी का रेट दे रहे हैं, खरीद रहे हैं बस, और कहाँ करते कहीं भी खरीद नहीं कर रहे। मिलों वाले हैं तो वो भी कहते हैं 3,2900 रुपया 2800 रुपया मन, वो खरीद रहे हैं अपनी मर्जी से, और क्या है बस। आगे इतना इस साल फसल जो है वो 1.66% कुछ बताई जा रही है कि अच्छी हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है। अग्गा अगर ये तुसा क्या सोच रहे हो, अगर इो रेट रही है अग्गा फसल काश्त करने बारे क्या सोच रहे हो तुसा? अग्गा खास क्या खरीद करनी काश्त, कोई काश्त नहीं करेंदा। अगर यो रेट रवे, इतने खर्चे रवे, बिजली ने बिल आवे तो कोई खरीद नहीं करेंदा। इनको तो बेहतर है बंदा गाह काश्त कर लवे, वो डंगरा वास्ते बेहतर है।
انہوں نے تو زیادہ ہو ستوندی آ ویندی ہے مطالبہ کیا کروں بھائی خرید کریں صحیح ریٹ تے کھادن دا ریٹ ڈاؤن کریں بجلی دا ریٹ ڈاؤن کریں تاں سب فائدہ تھی سی تیل ایو ہی ہے چوکھا ایک گہائی تے چوکھا خرچ آ رہی ہے تھریشر لگی کھڑی ہے مزدور کھڑے ہیں تسیں دو پہ جتنا کھڑے ہو کم از کم تقریباً 30-35 ہزار ایکڑ تے خرچہ ہے گاہی دا بس جویں تھی سی ہن دیکھو نقصان ہی ہے سب تو سارا نقصان ہی نقصان ہے نا فی الحال تا انہاں دا کوئی قصور نہیں مزدوری تے نہ لونی ہے 35 ہزار روپے بن جاتا ہے ایکڑ کا خرچہ گہائی ایک ایکڑ کی گہائی کا یہاں پہ جو اس وقت منظر چل رہا ہے 35,000 ایک ایکڑ پر خرچہ آ رہا ہے یہ صرف گہائی ہے اس کے علاوہ کھادوں کے پانی کے ٹھیکے کے مزدوری کے کئی اخراجات ہیں کسان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے یہاں پہ کسانوں سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی یہی پالیسی رہی تو اگلے سال کے لیے گندم خریدنا جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ خطرہ بن جائے گا سوال بن جائے گا کہ ہم پھر دوسری کاشت کی طرف جائیں گے تو مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ اس کی سرکاری سطح پر اچھے ریٹ پر فروخت کی جائے تاکہ کسان جو ہے وہ خوشحال ہو سکے اور آنے والے جو سال میں بھی وہ گندم کی کاشت کر سکے لیکن اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے 2,500-3,000 گھریلو سطح پر لوگ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے شکیل سلطان ہمیں بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا شکیل ملتان میں گندم کے مناسب دام نہ ملنے پر کسان پریشان ہیں ضلع صدر کسان پورٹ بابر مان کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں مافیا سرگرم ہے کسان سستی گندم بیچنے پر مجبور ہو چکے حکومت نے سرکاری سطح پر خریداری شروع نہیں کی ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں جنید انور سے بتائیے گا جنید جی بالکل ملک بھر میں کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں گندم کی خریداری کا عمل تاحال سرکاری سطح پر شروع نہیں ہو سکا کسان جو ہے وہ اپنی گندم سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہے اس وقت ضلعی صدر کسان بورڈ ملتان شہزادہ بابر مان سے موجود سے بات کریں گے بابر صاحب کیا کہیں گے اس وقت کسان بدحال ہے گندم کا خریدار جو ہے وہ گندم کو اونے پونے داموں خرید رہا ہے جبکہ حکومت جو ہے تاحال خریداری شروع گندم اسی لیے اونے پونے داموں بک رہی ہے اور کسان مجبور ہے اونے پونے داموں بیچنے کے لیے مافیاز جو ہیں گندم مافیا وہ سرگرم ہے کہ کسانوں کو اس وقت لوٹ لیا جائے اس کی وجہ یہی ہے کہ گندم کی قیمت کا جو اعلان حکومت پنجاب نے کیا تھا حالانکہ کسانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ گندم کی قیمت جو ہے مہنگے زرعی مداخل کو مد نظر رکھتے ہوئے 5,000 روپے من مقرر کی جائے لیکن کسانوں کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا گیا اور حکومت نے پچھلے سال والی قیمت 3,900 روپے من جو ہے اس کو برقرار رکھا لیکن اب گندم اس لیے رل رہی ہے اور گندم اس لیے کھیتوں میں پڑی سڑ رہی ہے مافیا اس لیے کسانوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے کہ حکومت خریداری کا آغاز نہیں کر رہی حکومت نے جو قیمت کا تعین کیا تھا بدعہدی کی مرتکب ہو گئی ہے اور اپنے عہد سے پھر گئی ہے وہ حکومت کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کی وجہ سے کسان جو ہے وہ اونے پونے داموں اپنی گندم بیچنے پہ مجبور ہے ضلعی صدر کسان بورڈ شہزادہ بابر مان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ گندم کی خریداری جو ہے وہ شروع کرے سرکاری نرخ پر جو ہے وہ گندم کی خریداری کو ممکن بنایا جائے تاکہ کسان جو ہے وہ اگلی فصل کو بھی جو ہے وہ کاشت کرنے کی قابل ہو سکے ورنہ احتجاج ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کو وسیع کریں گے جی ٹھیک ہے جنید بہت شکریہ آپ کا محکمہ اسکول ایجوکیشن کی مبینہ نااہلی پنجاب بھر میں اسکول سربراہان کی 2300 آسامیاں خالی محکمہ تعلیم کی غفلت سے اسکولوں کا نظامی تعلیم متاثر ہونے لگا سربراہان نہ ہونے سے انتظامی معاملات چلانا مشکل ہو گئے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بھی 2500 آسامیاں خالی ہیں ان سروس پروموشن سے سینئر اساتذہ کو خالی آسامیوں پر لگایا جاتا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی مبینہ نااہلی کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب بھر میں اسکول سربراہان کی 2300 آسامیاں خالی ہیں محکمہ تعلیم کی غفلت سے اسکولوں کا نظام تعلیم متاثر ہونے لگا ہے سربراہان نہ ہونے سے انتظامی معاملات چلانا مشکل ہو گئے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بھی 2500 آسامیاں خالی ہیں ان سروس پروموشن سے سینئر اساتذہ کو خالی آسامیوں پر لگایا جاتا ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے جنید ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید بتائے گا کیا وجہ ہے کیوں بھرتی نہیں کی جا رہی جی محکمہ اسکول ایجوکیشن کی نااہلی کی وجہ سے اگر پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی بات کی جائے تو 2300 اسکولوں میں سربراہان ہی موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے انتظامی معاملات جو ہیں وہ چلانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہائی اور ہائی سیکنڈری اسکول جہاں پر ایسے اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں وہاں پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی 2500 آسامیاں بھی خالی پڑی ہیں اور وہاں پر بچوں کو پڑھانے کے لیے
सीनियर असाजा मौजूद नहीं है और इन असामियों को पुर करने के लिए ना तो महकमे की जानब से इन सर्विस प्रमोशन जिसमें महकमाना तरक्की होती है वो भी नहीं की जा रही, और दूसरी जानब जो असाजा की 1.25 लाख असामियाँ खाली पड़ी हैं वहाँ पर नई भर्तियाँ भी नहीं हो रही। इस हवाले से असाजा यूनियन का कहना है कि जो IMF के साथ मुआहदे किए उसकी वजह से भर्तियाँ जो हैं वो काफ़ी अरसे से रुकी हुई हैं, और पिछले साल जो PTI की दौरे हुकूमत था उसमें भी एक भी टीचर जो है वो भर्ती नहीं किया गया था। तमाम उन्होंने मुतालबा किया कि असाजा की भर्तियाँ फिलपुर की जाए और महकमाना प्रमोशन जिसे हिंदी सर्विस प्रमोशन के जरिए पुर किया जाता है उन सर्विस प्रमोशन के जरिए स्कूल सरबराहान की असामियाँ भी पुर की जाए, और ग्रेड 17 से 20 तक के जो स्कूल सरबराहान है वहाँ पर भी जो सीनियर असाजा हैं उनको प्रमोशन देकर जो है स्कूल सरबराहान तैनात किए जाए। जी ठीक है जुनैद रियाज, आगाह करने के लिए शुक्रिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर, हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की सब्सिडी कम करने का फैसला। कस्टम्स मुलाजमीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी, कस्टम्स मुलाजमीन का हाउस रेंट भी खत्म करने की मंजूरी, मेडिकल अलाउंस भी खत्म करने की मंजूरी। फैसले का इतलाक ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। जराये के मुताबिक कस्टम्स मुलाजमीन को कॉमन पोल फंड से मराहत दी जा रही थी, FPR ने मराहत खत्म करने का हुक्म दे दिया है। IMF के साथ रवा माह मुज़ाकरात होंगे, गैर जरूरी सब्सिडीज और पेंशन इस्लाहात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है, हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की सब्सिडी कम करने का फैसला। कस्टम्स मुलाजमीन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दी गई, कस्टम्स मुलाजमीन का हाउस रेंट भी खत्म करने की मंजूरी दी गई, मेडिकल अलाउंस भी खत्म करने की मंजूरी दी गई। फैसले का इतलाक ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। जराये के मुताबिक कस्टम्स मुलाजमीन को कॉमन पोल फंड से मराहत दी जा रही थी, FPR ने मराहत खत्म करने का हुक्म दे दिया है। IMF के साथ रवा माह मुज़ाकरात होंगे, गैर जरूरी सब्सिडीज और पेंशन इस्लाहात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। आपको बताया जा रहा है जराये के मुताबिक कस्टम्स मुलाजमीन को कॉमन पोल फंड से मराहत दी जा रही थी, कस्टम्स मुलाजमीन को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है, मेडिकल अलाउंस भी खत्म करने की मंजूरी दी गई है, कस्टम्स मुलाजमीन का हाउस रेंट भी खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि फैसले का इतलाक ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। गैर जरूरी सब्सिडीज और पेंशन इस्लाहात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि FPR ने मराहत खत्म करने का हुक्म दे दिया है। IMF के साथ रवा माह मुज़ाकरात होंगे, गैर जरूरी सब्सिडीज और पेंशन इस्लाहात पर मुज़ाकरात किए जाएंगे।